السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصم الصخور قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه واشهد ان لا اله الا هو واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، اخواني في الله، مرحبا بكم واهلا بكم في شهر الصيام، في شهر القيام، في شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات، شهر البركات، شهر الرزق، شهر الغفران، شهر الإحسان. أما بعد، watukufu wananyasi handanira harajanjia uharimwa ye parti numero 2 ya husu zinrongo sita zabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadani. Harajanjia uharimwa ye parti numero 2 ya zinrongo sita 6 choses zabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadani. Handanibu watukufu ngarahimidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vyarihana mora waswili o mwezi mtukufu wa Ramadani rilona mo rawaswili o mwezi unu wa Ramadhani randisofunga yetumu ya Ramadhani inu neema nkuu Mwenyezi Mungu yarenikayo ngarahimidiao borlona mo rawaswili randisaufunga yetumu ya Ramadhani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Haina mzimandasi na himidia Mwenyezi Mungu na shukuria Mungu. Haina njema mriazi hunra mruto himidia Mwenyezi Mungu mruto shukuria Mungu ya jouhenjezi za satena haukana mbaba hatu Adamu alayhi salam nikiwa neema zinji hauzisiwa Mwenyezi Mungu hauzisiwa ni Mtume Musa hauzisa Mwenyezi Mungu kana ya Rabbi ye Adamu zenema wa mninka wa muumba wa mtia mbevoni ya lale tunda wa msamihi wa mtukuza tena ye hashindi hashukuria hahimidia zenema hizo Mwenyezi Mungu hambauka yakfini min Adam annahu qala alhamdulillah yutosha yintosho rangu Adamu hatuamba alhamdulillah hanishukurami Mwenyezi Mungu anihimidia bahize nema za namnika pia zitosho aizo watukufu haina mzimandasi nambe alhamdulillah. Mwenyezi Mungu ajo hana mote na ritimize tumu, Mungu ajo ure hana mote na rjerifunge za satena, Mungu ajo urinika za satena mruto himidia Mungu hajunika za satena aizo haina mzimandasi na tuamba alhamdulillah. Haina mzimandasi buwa tukufu mdunga waze darasa mrunambe alhamdulillah. Ani je remercie Allah. Gonoate sura ya mwando harimu msohafu Mwenyezi Mungu hayandisa hele kalima hilo alhamdulillah. Yonde sura riko hisomo harimu swala ze swala za hatu riswaliyo haina usiku shasi utendeza ramba alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngarihimidia Mwenyezi Mungu ya umba dunia ngono haina nrongodzema utamlokana wasalamu ala almursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hohimidia Mungu yonde haina mbandongo haizo Mwenyezi Mungu harambia ukana wala in shakartum la azidannakum. Ikamshukuria izo namninkani mumhimidia mumshukuria la azidannakum ngamjo mwenjezi zani amjumninkani za satse na rahanizo. Wala in kafartum sheka mkufuru kamjani shukuria Mwenyezi Mungu inna adhabi la shadid ya adhabu ya hangu yonziro na nikamna ushinda msubirie aizo haina mzimandasi na tsohimida Mungu yambi alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Himidia bo Mungu warlona mo rawaswili omwezo atumu rafunga alhamdulillah warlona mo rwalowa wadeba watsushinda wafunga railungo na mo na wambia alhamdulillah walowa wadeba walo maladi watujwa wafunga shango na mo na watu amba alhamdulillah wahimide Mungu banga wajwanza wakanemba biyo watonio ngabo walo harima mashini mola pitali ngabo watilwa mashini watujwe zijirio duniani ngabo wasawale ziwa
waheze ndongo walonizo watulwa mashini molapita la kwa tujwa kale jwa lito au lihea wewe ulomwade shakutujwa wafunge tumu so himida Mungu ambe alhamdulillah wayakawe mwanadamu huwasule tumu ngozambo ngono wazambao ngono wafungao ngono wazifungao ngoshindo hutowe midi ike badala ike fidia hela tumu joka ufunga ina mtu natsohimida Mwenyezi Mungu ambe alhamdulillah rabbil alamin rohimidi ya Mwenyezi Mungu borlona mo ye roho iloho zungoni ye ziungo zishindawo zuhimidia ye hanyo ishindirongoa alhamdulillah rabbil alamin natsohimida Mwenyezi Mungu borlona mo rashindara wasuletu Mwenyezi Mungu ajourini kaza satena Mungu ajourini mesha za saya bamtume Ayuba alayhi salam wakati ya zingarono wade wa mzingare zungo pia basi hamba ya rabbi ikezi ungo zizingarwani wade ikezi ungo zishanje ngamtsohuomba wa ulime unihensize wa ulime nikaujuma huhimidia nikaujuma hushukuria ikezi ungo zirengwa tsoni hantizo ulime ndo hushukuria bo Mwenyezi Mungu ndo uhimidia aizo sonse pia ngare himidia Mwenyezi Mungu ngere njio harimwe darasa alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين روحمدي يا Mwenyezi Mungu لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك روحمدي يا حمد نمنا يستحق وحمديوا هفومه وهاho hizi neema za haho utukufu wa haho rohimidi ya Mwenyezi Mungu he namna yastahiki rohimidi ya he namna wastahiki uhimidiwa kabati ya bidia himidiwe totsindawe rushukura Mungu ruhimidi ya Mungu wayaka kartua mbilo azofatihani haukanga borakasina wa harimwetumu ya muhajana wafungu yetumu muhajana rikasinao wafariki ngari wajua wenji wanzani watu wenzi wafami rakasina wa harimwetumu ya muhajana shakwa jawahi wasuletumu ya muhaunu wafu ngabo waswani kardiaki ngabo wafanya ksida ngabo wa solala wahafa haina mru abo ngabo wahafa wenjiri weshele yao rawadziha wenjiri wajuwao na sisi huriye hanamo tasiri wasuletumu ngaruhimidia ubo Mwenyezi Mungu karna ushinda riwabudie hata rilive au rishukurie zenema za haho haina mbandongo rujufanya yomba vititi shangaru huomba ubo Mwenyezi Mungu zemba vititi hizo rujuzifanya uzikubali uzenjeze njema hizo uzenjeze njema ya Rabbal Alamin lakal hamdu wa shukru kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanika wassalatu wassalamu ala nabiy Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ngartsa hao zirahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ekayiri wa heziumbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ngartsa hao zirahma za Mwenyezi Mungu zendele mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama mtume kao harisomesa umwezi mtukufu wa Ramadan mtume kao haranza mtume kao hambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ukana ngamwanzo unizidishie neema harimao ummati wangu Mwenyezi Mungu hambia mtume ukana haina ujofanya njema nzima gamjumliba kume man ya'malu hasana falahu 10 yajofanya njema nzima hafanya ntongo moja tu msomliva 10 mtume hamba iyo kheri zidili ummati shanga mutsa hobo Mwenyezi Mungu wenjezize wa ummati wa hangu tena Mwenyezi Mungu ambia mtume ukana ngamwenjezizo ummati wa hangu tena yajofanya njema nzima nimlibe jana sa njema nzima ngamjenjeza ze ajiri hata nimlibe sa yani wahid bimi kullu amani kamiati habba amjumliba jana sa na balafanya njema nzima zi ajira mjo zidouble zikajana mtume sallallahu alaihi wasallam hambia Mwenyezi Mungu ka sikubali bo Mwenyezi Mungu shatujo utsaha tena zidni urudi wenjezize wa ummati wa hangu tena Mwenyezi Mungu hambia mtume sallallahu alayhi wasallam ka sikubali tena ngamwenjezizo wa ummati wa haho tena yejofanya njema nzima ngamjo idouble njema hiyo 700 dhafin yiwasuli majana mfukare yatowa riali nzima sadaka ya swali sunna nzima ya swali fardhi nzima
yaishilia darasa une minute par une minute au une seconde basi une seconde yakujumwa hishile mirongo ya Mungu na mtume haina nzima yabo ngamje double 700 mara 700 700 fois mara 700 mara majana mfukara iyo njema nzima basi iyo dakika nzima umna seconde mna rongo njema nzima wafanya mtume hata Mwenyezi Mungu ngamjo wa double ummati wao iwasili majana mfukari iwasili 700 mtume sallallahu alayhi wasallam hambia Mwenyezi Mungu ka sikubali bo Mwenyezi Mungu izowanika zidil ummati shatu jota hatena wenjezize wa ummati wa hangu tena subhana al-malik al-quddus as-salam badi mtume uranza subhanallah Mwenyezi Mungu hardambi ya mtume uka inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Mwenyezi Mungu yuruzuqi yawo yanzao watina hisabu basi bo mtume ngamwenjezizo wa ummati wa hojo fanya nzima ngamjom doublea ike 10 ni double ike 100 ni double ike 700 ni double kaitina monta bighairi hisab watina monta watina hisabu ngamjoi double hata kaitina monta hisabu kaitina mtume sallallahu alayhi wasallam hambia Mwenyezi Mungu ka ya rabbi tikubalizo hamba ya rabbi walakin shamsujua endo bibo wanzao umwenjezize watina hisabu endo bibo utsohanza hauka Mwenyezi Mungu hamba inna allaha hakika Mwenyezi Mungu yuruzuqia man yasha uyanzao bighairi hisab watina hisabu haizo mimi mtume nsujua endo biwo mwanzao mwenjezize endo biwo utsohanza umwenjezize nsujue be umati wa hangu ngojoka wenjeziza mabititi ngojoka wenjeziza wenji ye list ujoka wenjeziza watina hisabu ibaongo wenji ibaongo mabititi ibaongo ukiasi ye limit ya wandu wanga nsujua bo Mwenyezi Mungu haukawende ujoka utungwa bo Mwenyezi Mungu vahe Mwenyezi Mungu hambi ya mtume ukana wala saufa yu'tika rabbuka fatarda basi utikane harara ba Mwenyezi Mungu ngujo hunikata ukeradhi wewe wawe wetsojo hamba yuzo wanzawo ngojo ninkiwata ukeradhi utikane harara wakamungu joka utungwa wo yatsungo wo mungu jo uninka mungu tojo hambia ukatsungu wabo mtume hata ukeradhi wawe wala saufa yu'tika rabbuka fatarda mungu jo unikata ukeradhi ya salama ya salam mtume Muhammadin fidaka abi wa ummi wa ruhi ngami tayari owanizaya mimi ngasi tayari sonti pia rishila we darasa inubo mtume sonti pia tindama miche ramiro waishia we darasa inubo mtume ngasi tayari bo mtume rowarizaya rowa baba hatu rowa dzaza hatu rezero hoza hatu sisi ngasi presende fidia hasibabu ndawo mtume ngasi prebo mtume zero hoza hatu zende fidia hasibabu ndawo mtume owarizaya ngasi tayari watowe fidia owarizaya rowa na hatu razaya rowa ndwa shahatu rowa ndwa ume rezefami ngasi tayari pia wende fidia hasibabu ndawo mtume wallahi ma khalaqa al-ilahu wala ara basharan yuraka Muhammadin fil wara kabati shiumbe shaumbwa duniani kashina uparo huja kabano paroja shiumbe rijo umwanza rahana webo mtume embabi iyo ngiyo harimwa zedamu za hatu kabana umbwa shiumbe tsidaika tsimwanadamu tsijini timitume timasohaba tiwali kabano paroja shiumbe shaumbwa ni Mungu wala kano poro huja shiumbe shaumbwa ni Mungu wala kajaja shiumbe shaumbwa ni Mungu rijo mwanza ya hutende yabo mtume karina uparo anza mundu harimwezi umbe ujo hutende yabo mtume ye mahaba ya hatu sina webo mtume ngayo harimwa zedamu za hatu
ngayo harimwe nyama ya hatu, ngayo harimwe zeroho za hatu, ngayo harimwe mashisho ya hatu, ngayo harimwe matso ya hatu, ngayo harimwe zenyile, ngayo harimwe ngozi, ngayo harimwe ngozi neziungo. Fidaka abaina wa ummahatina wa arwahina ya Rasulallahi ya sayyida al-uqalai. Wende mwenzakili numero harimwe dunia ya khaira al-wara, wende mtukufu harimwe zumbe pia zaja duniani. Salla alaika Allahu salata jalal, Mwenyezi Mungu na uswalieze swala nyitukufu za duniani. Wasallama alaika Allahu salama jamal, Mungu na ubesheze salamu za tukuho harimwe ziumbe. Ma habbati nasaim wa manahat ala al-aiki al-hamaim, anta al-habibu al-mustafa sallallahu alaika ya habib Allah, sallallahu alaika ya rasul Allah. Watukufu baada rahimidia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, rata haza rahma za Mwenyezi Mungu zendelee mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, reikubushiria nao uzade wa khairi rahimidia Mungu rasali ya mtume, ngarejibushiria watu uzade wa khairi sonsi pia warasara waswili omwezi mtukufu wa Ramadhan, rafunga yetumu ya Ramadhan, walowa wade walonamo waomba wazedua bao watu shinda wafunga shaomba wazedua walo harimo mwezi mtukufu wahunda waze ajiri bao. Mwenyezi Mungu ya jailie refunge tumu zjo kubaliwa, Mwenyezi Mungu ajalie refunge tumu zjo kubaliwa, Mungu ya jailie za ibada za hatu zikubaliwa, Mungu ya rekubaliza ibada za hatu, Mungu aritie mvu, Mungu aritie jitihadi, Mungu aritie jitihadi ya ibada. Watukufu karnaula tsa wakati ngarjo hendele darasa haukaramba ngaranzao rdozia na kabula ya boramba ngaranzao rewaswili 19h30 rdoundi hasangarezi yao 19h30 ili rebulio wadzaza hatu, rebulio wanasho hatu wandisopi handro ngawasa wapiha shamkini shangwanzo wabeze wapihe aizo ngaranza urdo wabulia mbavi ngarendelia we darasa omusizoni ngarjodo renga 5 minutes ya masuala ya husu etumu ya Ramadhan. Zidakika nsanu za mwiso ngarjodo ziya rerenga masuala ya hetumu ya Ramadhan. Haina suala la husu yetumu ya Ramadhan ngarjodo lirenga ya masuala yao omusizoni 5 minutes. Reka mrungu jokobe ha message harimwe telefoni ya 07 53 45 21 42 ngojo joanzile swala la hubehe direct e telefoninga menyo bana ngojo joanzile swala la hubehe ikanga wena telefoni twanzike message ngejo huja ka upara ngejo amba okipe sha message ngejo huja wanzile swala la hulibehe banu harimwe 07 53 45 21 42 le swala ngaljo huja ngamjojibu le swala an direct yabo harimwe darasa omusizoni yejo kanzanzie commentaire swala ngojo sha wakati ze commentaire zonda haraka mitsi wa hina soma shohari mwe telefona mjubwa ni some haraka aizo ngarjunji ya basa uharimwa ye darasa watukufu ikawo ngarnjia uharimwa ye parti numero 2 ya hezenrongo sita zabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tikati muzisani suala ye ayamfubi uharimwa ye Qur'ani, basi ayamfubi uharimwa ye Qur'ani ngiyo harimwa suratul Mudaththir yo hambwa thumma nadhar ye ayamfubi iliyo harimwa Qur'an ilona shifron tano basi 5 lettres au 5 lettres ngiyo harimwa suratul Mudaththir de la roko hamba ya ayyuhal mudaththir ya ayamba ukana thumma nadhar izo shifron tano thumma nadhar yonde ayamfu ayande ngiyo harimwa suratul Baqara yo hambo ayatu daini yele zao za habari za dini harimwa usilamu neze kondisione ze nongoza hayo yo hambo ayatu daini yonde harimwa suratul Baqara itorenga page ya kamili aya hiyo yonde ayande uharimwa umsohafu ye swala bukumrujua haso hakanti atahiyatu kado 4 za kamili de swala ya magharibi. Ye swala wukao mrungu jojua ya swali raka 4 ayo amria kensa tahiyatu 4 de swala ya magharibi. Salatul maghribi diyo mrajojua ya kensi tahiyatu 4 diyo
de maghribi. Example wende uhundu kanza tahiyatu ya mwando aba hufungu hukanzi yabo yo tahiyatu ya mwando wewe wala ilande ya mwando ikawa juha wahimi tena wakanzi yabo wewe usaukanza tahiyatu mbili na ilande raka ya mwando ya haho ngwajure salam urdu juha uhime abo uswali raka ya bili urdu kenza tahiyatu au uswali raka mbili abo izo tahiyatu nraru alafu urdu juha uhime tena hotimize raka ya raru yabo ngo undri hokana husahu swali raka ya nraru hukanza tahiyatu nne ndi swala ya maghrib ngabo uzisaba la karejeze numero telefoni bako jahi warenga iwanzo ya behele suala la hahe 07 amrejezo iwanzo ya behele suala la hahe 07 eshelede le suala za husetu ya Ramadhani ngizo muhimu eni darasa rjoko fanya wadoka 5 minuto mwizon rejibu masuala hani 07 53 amrejezo 07 53 amrejezo tena 07 surchauffe de téléphone, votre téléphone en surfaute. Et téléphone tena besseye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mjuri samihi uka ila telefoni ya S9 firdi andisaze mushkila ya he bateri ngetungomba ngiyo show iparia hamku alafu ngetungo ito jizima direct kamjuru sami aizo ngarjo handisa idara savasa resari ifanye parti numero 1 karja kanza recoupe sha ijikupe wiyo haizorti changer telefoni garumiao telefoni nroji yabonga bidio zentu zinu rido kaswiri besengar jurumie telefoni normali inu ya Hawaii ranzo mwando emana kanzari rumie S9 jana irdi kupe habo hari lewotse na tujurunde S9 irdi kupe habo hari ngetsungo hamba ukana e bateri ngiona mro mwinji ngetsungo hamba ukana ye bateri ngiona mro mwinji izimiha aizonga rjutsa haze samaza hata ukasitida siraka hizima kusudi iliri jonjia uharimwe darasa ya hatu kartutsa harilate wakati mwinji wala kartumlatizani wakati mwinji risari himidi ya Mwenyezi Mungu harimwe parti ya mwando rihimidi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ritsaha zirahma za Mwenyezi Mungu zendeleye mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama aizo yabo basanarnjie uharimwa ye darasa direct watina ukarilata wakati mwinji ye zendongo za uhimidi ya Mungu neze shukra za hatu wara wasuli o mwezi mtukufu wa Ramadhani rilona mora wasuli yetu ya Ramadhani ritsohamdilo ayo hafatiha shanga sina monga rivungao no walua wadi watojo funga sha walona mo watsuhufa jo hafa rizamba o mandoni harime parti numero 1 ila ikawo yikupeha ngamjore samihi banda yabo rinjio harimwa ye zesuifa za mtume enamna ya kuranza ni mahaba ya haheda nasi rizamba ndrondro imahaba ya mtume sallama inamna kuranza ngaromba Mwenyezi Mungu yaritsanganye sina mtume mbeboni ngaromba Mwenyezi Mungu yajalie rikesi nayo harimwa ya jannatul firdausi ngaromba Mwenyezi Mungu rikaye majirani wa mtume sallallahu alayhi wasallama aizo ngarjonjia abasayinu ogharimwa ye darasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yarinike za khairi rimwambia nukana za dakika za mwiso ngarjo urenga masuala ya hani uriyajibu yema question urjoka udo yarenga mrungu beko harimwa e numero telefone 07 ngotwanzi ya texto ngobeho texto utipare ukanga johamba occupé tsobeha texto basi harimwa ye message ya numero telefone 07 53 07 53 45 21 42 ubehele suala la gago ngarjo lijibu inshallah taala ekarsar wasulomu sizoni ngaranza urdo timizi na kabula ishaleri mbuli ni mpihesha hula mlekeze shahe iftar ya ulekeza kartwanza rdo renga wakati mwinji aizo ya baba sanga rjonjia isheleba za dakika mono deja nga sina 19h ya bora nzinga sina 19h ngaranza urebezeri ziye na kabula wanrojo wahi walekeze esha hula watukufu na rinjie uharimwa ye darasa ya hatu urandise rahare janji ya uharimwa ye darasa ngamono nga masuala tano yani waswili ngamjoni samihi ngarjo ya jibu musizoni ngamono deja ngamwandu wasabe ha masuala tano banu ngamyaoni masuala hanu ngamono ye masuala hanyu ngarjo ya jibu ngabotambokana darasa izia
shanga muzisole suala kabastabu ye suala ngardu jibu mrato be suala ngamono dijanga masuala tano ya sayahaja wa harimwe numero telefone ngabonro be masuala banu ngamyaono ngardu ya jibu inshallah taala buhari yabo narendele darasa alafu yulo na suala la huswetumu ya Ramadhani na hizo no haina suala ulo nizo haswa hawi njinde zinongoza uso Ramadhani na hizo pia jojibiwa ili mratu jokana taradudi hoda honi mratu jokana harara hoda honi aizo abasa ino ngarjunjia oharemwa darasa ngabo mndu ya uzisaba la ariye volume ketsugenda ohahe ezahe minsi na volume ya bili au kati heze volume pio harimwe telefone aizo yabo ekanga bo mndu ya uzisa volume yabo besena heze ohahe au ka harimwe telefone ino nlonio ino ye volume ihea pia ntsina bahanu natsuheze volume aizo yabo eutuishia ngujoni samihi ya heze volume ohahe ngujoheza ye volume ohahe eutuishia imana ntsina volume ya ushindane njeze hojumwe telefoni yani ye telefoni 100% tiheza ye telefoni tiheza 100% ye telefoni ihea yabo mrungu jonambia nibunguze ikamnungu na mbio za volume mruna na mbio kana bofundiri jotaha ubunguze shamra tsana beni heze aikani heze abumbu jamba ni zime e telefoni mruna mbio kabofundi zima e telefoni shamra tsambe ukana ni heze au kaye volume tiheza pia wala nyasi tsa wala mbokane volume ngiyo normal aizo garta ho samaha e ujona mbio kabofundi heze volume na hezo ha ekake jakir na nambie mimi kabofundi zima e telefoni au kakabatsi volume ya satena tsati heze volume pia abo mruna tsana mbekani heze volume manantsina volume tsina ushindani jomo wa telefoni ni bomo nenjeze pisa za volume itsotindeza kazi waba aizo narenjie ogharimwa darasa watukufu releze ze habari sita zabalia omwezi mtukufu wa Ramadhan jana revumbua zembili rewasili ogharimwa yararu ndo mahala razia ngerjerenge 5 minutes omwisizoni remwelezeni mbabi zinji rjoko mwelezani aizo narendele bo watukufu rimwandisi zani ezahusu kana Ramadhani omwezi mtukufu wa Ramadhani omwezi mtukufu wa Ramadhani unu uribalilia ye Qur'an omwezi mtukufu wa Ramadhani uribalilia ye Qur'an ubalia ye Qur'ani idzubisiwa omwezi wa Ramadhani rimweleza ni jana uharimwe episode numero 1 enamna ye Qur'ani utukufu hayo ne namna huisoma rimwelezane za husu Qur'ani no utukufu no huisoma mwezi wa tumu rimwelezane ntuzirejeza banda aborija ye parti numero 2 ya heze ndongo 6 za baliwa netum releza mbahindu ya mbwa qiyam dondo juhe masihu wanduwe swali we soma Qur'ani ye masihu we fanya ibada ye masihu shamra tivite masihu bure shamra afanya ibada na usoma rimwelezani lebakia la vili la husu ye masihu no utukufu wa he masihu pia rimwelezani kabati mbatabu jana rimrajisi zani haina ndongo za husu ye masihu ya ufanya ibada na utukufu pia rimwelezani rija ye nukto ya raru rihisa rizia yabo ya husuka omwezi wa Ramadhan unundo mwezi yenkodo ya Badru ya Kawano unundo mwezi ye masahaba majana mararu na 14 de compagnon de Prophet sallam wakaunikiwaze daraja neze swifa wadwambilo ka wanu ndo wana wa Baduru yani do wanru wa wana enkodo ya Badr sihamba ukana ndo wana wa Badurwa ndo masahaba wa wana enkodo hiyo yani tide masahaba pia masahaba wakawenji shando wa hunde bahati ndo wa hunde chance wahenda harimwe enkodo hiyo wakama jana mararu na 14 ni masahaba wakawenji imana watsuka wenji hojuma yabo hauka masahaba kwa jajipanga wende wa wane enkodo abana ngo za tumu joka ujatsana bo hari abana mkera banga zijawuzo ngo za tumu za hera Ramadhani pia ngazo uja hari bana armaze ngo za bale tu aizo yenkodo yinu ya wano omwezi mtukufu wa Ramadhani yambwao ndenkodo ya Badr ya masahaba wa kama jana marar na 14 bas zabarindi ni wakababititi hauka wandu kwa jajipanga wende wa waneger wandu kwa jajipanga wende wa wanenkodo mtume sallama kajaji wakanga wonkodo ya masahaba kwa joblijewa kwa jambilo kana rendera wane nkodo kwa jajo kaila nkodo nku yendo ya wanu shaye situation ikamna ndongo mtiti masahaba wadungwa Maka wadungwa wabohaze mali za hao wabohaze nyumba za hao wadungwa nansi wadungwa wenzao Madina
haizo wandu wa Maka warengeze mali za masahaba, warengeze nyumba za hao, warengo muluku wa hao, wamiliki yabo wadhulumu masahaba, wawadungu warengeze mali, warenge majumba, warenge pia vahema sahaba walo Madina wambilwa ze habari ziwasuli mtume ya Rasulallah. Abu Sufiani wakati Abu Sufiani nge kafiri ngujoka ujasilimu apre ambilwa Abu Sufiani habali ya mali za ho wandu wa Maka ngwenda wa Shami armazenti za Siri na Jordan wende wafanye business biashara wa hule commerce vahe mtume amba naritapilio wandu wao nziani rirengeze mali za hatu radhulumi wa Maka. Mwelewe hadisi aizo mtume wonoka woya Abu Sufyan habala wandu mengo mine 40 person aizo wandu majana mararu wajutosha yotsimkodonku yotsimpake maswaba pia wajibale pia aizo kwa jambilo kana ritsonda sonsi pia mtambo kana haini ujoshinda ya ridunge wanzo ya ridunge na ridunge ujoshinda ridunge na ridunge aizo masahaba waroga wakawashashi banda banga masahaba tena waroga wakaharimu nkodo yinu wakaye majana mararu na 14 sha Abu Sufyan wayabalazila maliondo ya hule ze biashara besho wangu wa Maka ze habarizi mwaswili honziani hambilo ukana vanu Muhammad habalo wanro hahe ngwajowo mkalilie ni honziani warengezila mali wenza wakozo mali za hao masahaba wadhulumiwa izo dizi mali za masahaba wadhulumiwa wadungwa zirengwa makafiri warengeze mali za masahaba ngo tukufanya biashara yawe masahaba onoka inu fursa ndarengeze mali za tu rabo hazo watitwaranti warengwa wadofanya biashara zima zao aizo mtume sala salama kaja oblige owandu Abu Sufyan bo yambilwa zikhabaruka Muhammad habala wandu abo yondo mwezo tumurlo nono habala wandu nabo miongoni mwezo ndongo muhimu na nzomzi jubu watukufu na nzomzi jubu watukufu simwambia nuke Qur'ani idzubisi wa omwezi wa Ramadhan ngenjo hendila habari za nkodi ya Badr ye Qur'ani idzubisi omwezi wa Ramadhan basi kaudwanza uangalie yesuhufu Ibrahima odosheshio yondeshio yusuhufu deze wao izomba wao hamatablo zaninki wa mtume Ibrahima yaeleze ummati wa hahe zidzubisi zo mtume Ibrahima ye masihu ya mwando ya he Ramadhan ye premier nu ye masihu ya mwando ya he Ramadhan do masihu mtume Ibrahima yaveshewa esuhufu Ibrahima. Mtume Musa ye Taurata yakaunikiwa de Taurata mtume Musa kaunikiwa hanikiwayo emwezi 6 ya ho mwezi wa Ramadhani. Subhanallah. Mtume Musa ye Taurata yakaherewa hanikiwayo ye 6e jour de Ramadan hanikwayo mwezi wa tumu mwezi 6. Mtume Isa alayhi salam Mtume Isa haerewa ye Injili de Biblu haerewa ye Injili ye mwezi 10 ya ho mwezi wa Ramadan de 13e jour de Ramadan haerewa ye Injili de Biblu ye 13e jour de Ramadan. Mtume Dauda alayhi salam Mtume Dauda haveshewa ye Zaburu haveshewa eshiyo sha Zaburu mwezi 18 ya ho mwezi wa Ramadan. Ya ilahi ya ilahi ya ilahi. Mtume Dauda haveshewa eshiyo sha hai yende yelezo ummati wa hai basaveshewa ye mwezi 18 18e jour de Ramadan. Vahe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam haveshewa ye Qur'ani lekumelahu isa lahetum ya Ramadhani ye masihu ya he Lailatul Qadr. Subhanallah. Yawe karudanza rangalie ye suhufi Ibrahima ne suhufi Musa ne Taurata ne Injili ne Zaburi ne Qur'ani zonsi pia zidzubisiwa omwezi wa Ramadhan. Eba ngabo za satsena bo wandu eba Mungu jokanza uzise sualoka omwezi unu mtukufu hauje eba mwanadamu gujo kanza juzi se suala tena uje yajo kanza juzi kabofu kwamba mwezi unu mtukufu Qur'ani tside Qur'ani basi yabwatana wambia hata ngonzo nurepete tena kaduya satena yesuhufi Ibrahima yeshio shamtu Ibrahima kaherewa de mwezi ya handa de masiku ya mwandu ya ho mwezi wa Ramadhan.
ye mwezi sita ya Ramadhani de Taurata ya kahero mtume Musa, ye mwezi 13 ya Ramadhani de Injili Biblia ya kahero mtume Isa, ye mwezi 18 ya Ramadhani de Zaburi ya kahero mtume Isa, de Zaburi ya kahero mtume Dauda, yele kumelahu isala he Ramadhani ya hema siwa Lailatul Qadri de wakati ya Qur'ani ya kahero mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yeritsambe karibode siwanrulona mora wasilo mwezi wa Ramadhani, yeritsambe karibode siwanrulona mora wasile tumu ya Ramadhani, yeritsambe karibode siwanrulona mora wasilo mwezi wa Ramadhani, wa mwezi ya Taurata ya Zuba ne Injili ne Zaburu ne Suhufi ne Qur'an. Ya Allah, ya Allah, bado mwezi unungo na mferi, bado mwezi unungo na habari shanda bo wenji waturambua dabo wenji wallahi ngabo atawandu watu udishangaza bofu akawa wandu wenji kwaturambua atamwe kujuziso ngabo wenji amesurika harimwani ngabo wajuziso ukabofu ngabo wajonza usele sale bofu bane Qur'ani dzubo mwezi watu mwezi yo zadunga abo zidzu ngabo ndo wajonza ujuzise baye reposito ijija batina kama ndo uzise reposito tijani aizo basi wala Abu Sufyan abali wazi habari zairewa hajulizwa zile habari ukana Muhammad abalia owandu wa hahe wasangwa onziani ngwajoa mzieni hashanje nzia hashanje direction hashanje mahala habiri mala hundwaji. Abu Sufyan hashanje direction habiri hundwaji, basi bo yashanje direction yavira hundwaji zi habari ziwaswili Maka, ziwaswili Abu Jahali na Abu Lahabi ngojoka makafiri wa mvu majindu mai yakana rohombi na ulagini wa kwanza bwele dzitso wone mtume uwadui wa hao watsibwele dzitso wawono mtume. Abu Jahali hambiwa ukana vanu Muhammad habala wandu wahe Madina ngwajo waziye Abu Sufyan nziani warengezela zindu vaheola Abu Jahali hamba na mtsanganyo wandu wa Maka, watsanganyo wandu wa Maka hamba na ribale jeish na fijo harda uzisa hauzisa wala mruka Muhammad ngo wanga hambilo ngo wandongo za majana mararu na wana wandu vahamba ngaranzori keshihu 1000 plus ranzingo 314 yabo singanzori ke 1000 plus makafiri mvu waunjiliwa hauzisa ewabali ya farasinga yani chevali lazila chevali za uanenko do bali ya chevali nga hambilo wabali ya faras mbili chevali 2 chevali chevali mbili abahamba ena ribalienga na ribalie chevali zinji za wana chevali zinji hauzisa yobali yangamianga hambilo bale wanangamia washashi wabahizesha hula ena ribalienga mia mengo na mengo zibahizesha hula na mvinyo wangu wanwe renderangamize. Abu Jahal ame objectif ngutwanzenda uwe mtume ya uwe maswahaba wao watike mrujo ambao Muhammad duniani tena. Abu Jahali hasahara ngedekramba ino chance ino bahati raihunda ratsupa raihunda. Abu Jahali hamba ino bahati rakahutsaha elimine Muhammad wakati shinda hata wenza he Madina abasa rehundu ye chance rehundu ye bahati na riveze rendera mangamize remuwe rondo hai. Abu Jahali na Abu Lahabi waunjila le jeishilo wabala na wanawashe wenji wakodi ngoni wadotashime ngojue kama ngo tunwashime ni mzade aba zinongozoka muhimu wabali wandu wala pia bala mtume wasa wa roho ngonziani kwa jajua ke makafiri ngo ajoka urudi wapange jeishi wajonziani kwa jajipanga na nkodo inji shawajipanga wandu waone wandu mengomine basi abahangiyo wanduziwi na nkodo ya mvu na silaha nku ne maswaba sango nziani ngojo kufanya wawasuli nziani zikhabari ziwasuli mtume ukana Abu Jahali na Abu Lahabi wabala jeishi jinji na silaha nkali ngwajawa wanenanye wondo mwezi wa Ramadhani undo mwezi wa ushinzi bo watu undo mwezi mtukufu bo watu undo mwezi wa ribalilia yenkodo ya badurwa udo shio wana wa badurwa do mwezi unurulo no mwezi wa Ramadhani undo waribalile Victoria he Badr undo waribalilo wana wa badurwa mashujaa wa subuti rutoka kuhunda za kheri za huwa ndu wao yeshari shendele maadui watuanza ishe dini ya Mungu yenu ishia bomzee basi ye masahaba si habari ziwa waswili mtume hakaushie masahaba hawauzisa suala uka sijiliwa ni habari sijiliwa ni formation vanu karja karajipanga nkodo ya nju ye makafiri tambilo kawasa wa depanse 1000 na chevali zinji
na silaha zinji na wandu wenji singa simajana mararu basi ze farasirlo nizo mbili basi ingarjo kufanya ze shevali nizo mbili ngasi washashi ye masahaba ngebido warongowe waka mrubala juha rongowa wolo hao Maka dawa ko hamba dema muhajirina wanu hamba dema muhajirina wahamba dawabi dema muhajirina dawala waroha Maka henda Madina wako hamba dema answari udosha answari do wandu wa Madina wanusuru mtume wanusuru na wala wadungwa Maka wahamba maanswari ikawishia answari wandu wanusuru mtume yani dawala wa Madina les gens de Madina wahamba maanswari wala wa Maka wahamba muhajirina wale hadithi yao hizo wala maanswari ngobala wala wa Maka ngobala wadunga na mtume kumtume habari zatu wadungana ngabo mndu wa Maka harongo Abubakar Siddiq harongo hambia mtume kwa Rasulullah ngasi tayari besho ngasimba bititi na rende bo mtume bari roho ha Mwenyezi Mungu ikarendeli washindi alhamdulillah rende rishindo ngarjunda mbebo Abubakar Siddiq akamwambia mtume ikarishindo sitonda mbebo reshinda wazina ngozukisha mtume adaza kajajibu wajuka sahaba wasatse na rongo mtume adaza Umar ibn Khattab rongoa ukanga sitayari bo mtume besho ngasiba bititi karirende mtume adaza kajarongo wajua sahaba tena adomba al-Miqdad ibn Ma'ad Yakrib ibn Yazid al-Miqdad ibn Ma'ad ibn Yakrib ibn Yazid hajua himia wakana farasi akana chevali hambia mtume ka narende bo mtume ngasonziani kabatsa urejei narende bano inde dini ya Mungu narende mtume adaza ingojemana mtume adaza hauka wandu walova imajane mararuano ye 314 wano banu owenji wanu wa Madina wanu maanswari wa Madina alafemba bititi wakandrongo za katreve waundo wa Maka wala wa Maka wabode muhajiri na walo harimwe group wano wakandrongo za katreve kwa ja dépenser 82 alafuye 200 plus wa Madina no wandu wa Madina wafanya mkataba wona mtume ukaa ngwajo unusuru mtume Madina yatsiulwa ya Madina yatsitabishiwa wafanya mkataba shakwa jamba rongoza henda mahala mbali alafu mtume haunoka warongowa wanuwa Maka wonsi pia no walo wenji wanuwa Madina kabatsi ya rongowa mtume adaza mtume kaja reponde mtume katufurse wandu wanzo wandu wajitolekeze roza hao shakatonza force wandu ya walazimisha no mtume adaza kaja taficho wakasahaba bala wa Madina woye hamba Saad ibn Muadh ya sahaba woyibo mzee woyinde sahaba wakati ya hafa ye arshi ya Mungu udoshi arsh de trône d'Allah yitremble subhanallah ya arshi ya Mwenyezi Mungu ye trône d'Allah wakati sahaba woya hafa ya arshi tremble arshi ya Mungu ngoje maana ya tremble arshi ya Mungu iyo furaha hawe roho yake mruoi ihe yao mbinguni iyo furaha hawe roho yao mbinguni basi arshi ya Mungu tremble he furaha wojoka ulahikie roho yake mruoi mbinguni ya Allah ngabo wanaume bomro ngabo wanaume duniani ngabo wanaume duniani ngabo watukufu duniani bomzee ngabo wangu watukuzwa duniani ngabo wanaume wa kweli wabidi wajulwa tufanye mzaho wangu wao ngabo wanadamu kweli walo duniani banu watukuziwa Saad ibn Muadh ngabo watukufu tena shabo garendeli yao basi sahaba wenye wangu Saad ibn Muadh ikahuzi so wana hatu sahaba wo yahima urongo utiyo mtume kuraji ukaye nkodo ya Badru iwana leo nde victoria he Badru ndo wana wa Badru wa Saad ibn Muadh ndi yahima ngurongole yo wandu wa Madina bomze ikahuzi so wana hatu pia ye Saad ibn Muadh wondo atakuwa tumjua ewo hazalwanda hayenshije hakanda wondo kwa tuju na mnambeze kwa mtabeze kweli ikamra uziso wana hatu ato wazazi ato wababa uzisa Saad ibn Muadh wondo kabatu jua
wauzise ye alqaqa uondo ye mrubuko buhambilwa ye sawa na wandu shiwi waeche mrwambo alqaqa uoye sawa na 1000 personnes unique waeche c'est comme 1000 personnes bomze ekange harimwa jeshi lokalishindo alqaqa uziso wana hatumuzis alqaqa uondo alqaqa Esad ibn Muadhi wondo wauziso wandu wamada wao kabatu wajuo sheka wauzise mafootballer pia ngwa wajua muzise Ronaldo wone ujo hambio ka Ronaldo azalwanda hubi hare kipunda hivi harohende kipunda hivi muzise wone muzise wana hatu Messi wondobe usheka kwa na uhambia Messi wo mda hubi hazalwanda hubi yeura kipunda hivi harozalwanda muzise wone muziso wana hatwe majuere muzise majueri warao mpira uje uoneze habari wana hatu wengelele wabotsi mozitswane wana hatu wengelele wabotsi mozitswane wana hatu wana mabala ngonakili wana mabala intelligent mana ngujue majueri pia walo duniani bale mwana bo bale mrona mabala intelligent nguto kansa do bala Dimitri Payet bala mrona bala ngenakili bala ngena bagage abo mwana yona bala ngena bagage itswane bala Ibrahimovic bala hari bala basahasaroha pari afabaha akatijida hobi bala demenaje atijida bala wona bala ngena bagage bala mwana wona bala ngena kondohondo bala nge savant international bala ngena ilmu ya duniani bala ngena ilmu abojo hata wanaume mashababi wanaume mahuu hata wanaume mahungo jona 40 wakanti yani mrungu jue majori pia usiku wazalo haini mrungu jue hambia jori fulani wala zalo hula alafu bala kipu ila ndobi bala hulwa 40 million alafu tidobi hade missione bala wala hulwa hasa million bala Neymar hade tidinda hobi bala kujekenda da hobi bala Real Madrid bala tiji Barcelona bala ngina fahamu je bala ngina kili bala ngona mabala kabati mu hojumahe bala hojumahe kabati mu bahari ngujo Ronaldo hari ngujo Messi ngujo Abramovich ngujo tijido bala ngona mabala hojumahe kabati mu kabati mwanadamu ulona bakaje twadwahe subhanallah muzisema sahaba mtume wone katwajua muzisema sahaba wa mtume gutolojwa Abubakar Siddiq ya je Umar ya je Uthman ya je Ali ukwene mrungu juo ya je Hamza ya je Bilal bas zabarizi sahaba muzisema sahaba ngujohambia wao Abubakar Umar Uthman Ali Hamza Bilal sefini abazo ngozi sahaba muziso wadunga abo owanda wa baduru wandawa ungujwa na baduru ndawa muzise owana wa baduru wandawa owandu wakawanile usilamu arimwetumu ya Ramadhani ndo owandu wakawanile dini ni mwezi wa Ramadhani ndo owandu wakahuja wado parondo wana wa baduru usilamu mtu mati udo ya harimwe nkodo ya baduru ndo binando owandu wakaudefende mtume harimwe mwezi wa Ramadhani nkodo ya Badr ndo binando kwa tuwajua muzise mdzimaranzi ewo fulani parondo wakanda jamais resari badili waze memoire ritilwa botsi majueri wajazwa harimwe memoire na wahezaji muziso wahezaji ngujohambia ngabo DJ fulani ngujohambia ma DJ pia azera dio tena yabo wana hatuona mabala wasomo wodo parawuzi siwa engwanzole jimbo lando abunguhambio ngamwanzole jimbo la fulani yalitoa nyumene na fulani asangu jwe ma DJ wana hatu asangwa juawe ma DJ pia la haula wala quwwata wana hatu ngwajwe ma DJ pia wahezawe majimbo rowanashe wahezawo rowanaume waheza wana hatu wasa memorize muzise ukaonra dingo hezari mwaze to arabu ndungu johambia DJ fulani yewo hanzale jimbo lando de la fulani na fulani muzise uvumbulie maswahaba kume wahenkodo ya Baduru kana ushinda so mwambie mwanako ka nambilie 10 personnes wa wanenkodo ya Baduru do wana wa Baduru so nivumbula 10 basi ndio binadu katujua no katujua shema DJ ngojwa wa football ngojwa ndokoza batani ngojwa ushina boti ngojwa batani ngojwa ole boti ngwajuze batani nisithi basi shezam kuna mtume lahu muzise masahaba dahu masahaba yoda masahaba ngwadaje na masahaba ngona na masahaba ngojona hamba wa maulatseka seti kauli wanzambia ngoza masahaba ngojona kama ni mjufumo ngojona kama ni wedaba kauli wanzambia ngabo sahaba tokuta watu kwa masahaba be yoda hobi ngojona mabano kutsimwema ngojona mabano ama utsimwema yedune se change
ya dunia ishanje, selamvere dunia ishanje. Eza mnguna mtume zirendo za undwa dingoni ekamurado nzambe eza mnguna mtume ngoni hama bala katimwe mashayito balala te kaseti balange moya ani astaghfirullah lazim atubu ila astaghfirullah mnguna rawuni hifadhu ana ya rabbi ya rab. Basi wa sahaba wa Saad ibn Muadh bumze hajuhahini Saad ibn Muadh hajuhahini. Basi Saad ibn Muadh radhiallahu anhu hajuhahini mambia mtume ka ya Rasulullah sheleza dakika magara nzuri juzi. Saad ibn Muadh hajuhahini hambia mtume ka annaka turiduna nahnu hamangoritsa hosisi wa Madina rirongowe imana tsitondu tsundo warongowa pia wandu wa Maka mtume hamango nzo urongoze sisi vahe. Saad ibn Muadh hajuhambia mtume ka ya Rasulullah ikango wanzo sisi wa Madina ikango wanzo sima answari rirongowe basi mende warongoleyo لو خذت هذا البحر يا رسول الله ما أعطيناك زمالي rahunика izo zona valore sujiri wanizo rahani zora rumi ya sisi ekarenge malia haturunika bumtume hurumilie dini izo sujiri wazeroho rahana zila rahan soda honira rumia basi bumtume ekangwa nzo uone mashujaa ikangwa nzo uone masuja ngwanzo uone wasubuti ngwanzo uone wandu wakusubuti wana wasubuti wakohonesa ukawa udaye dini ya Mungu. Basi mtume ekahuzubo barini hongarjo hudunga karna huransi ngojo wona narenza to harimweshi wanza shabaduru deshi wanza shabaduru abumze do wana wa baduru imana abo do wakawane nkodo ya baduru yonde place yonde terrain yakawane nkodo yo hamba badr baduru shonde shiwanza. Basi Saad ibn Muadh bana renza to harimwe shiwanza mtume na renza tu wende waone ukasima shujaa waone wandu wa Madina ukamzima ye wana na 20 mzima ye wana na ndujana utsione kwangwa wenji sisi ngardu tosha sisi. Basi mtume weshema kalima ya Saad ibn Muadh ya latifa mtume ajuha direct mtume uso wandiso unjia furaha uso mtume uzagaza uso mtume unishia zagaza nur enurunji ya mtume ajuhanja furaha mtume ambasayi huzamul jamaa waliwaluna dubur ngwado ushindwa lewe makafiri lewo ngwado ushindwa ngwado durambio wetawa mtume anja furaha ya naripange ye makalima ya Saadi yatia mtume furaha. Saad ibn Muadh hambiye mashabuka ya ashab rasulillah ngado harimwenkodo mimi Saad ibn Muadh ngamrengo 12 personnes ngamkominao sisi ngari proteger wo mtume ngarilekezomba bahano mna nyumba mtiti hamafutei ya uroa ya Mungu. Basi mtume mna nyumba ngari mhonsi yoho dingoni harimwa ele jeshi sisi ndasirivirili ya mtume au kamtume hifabo misiyo hisa ekamtume haulwawe zelongozisa. Basi Saadi habami na mrengo 12 personnes ye misiyo ya hangu mine 12 personnes singari defende mtume sinde security ya mtume ngamwana wenkodo watungari wanao shangari virili ya mtume yejwa kanda tsengele mtume ngufo sisi ndi security special ya mtume. Masahaba barikubali renge security bo Saad ibn Muadh. Saad ibn Muadh tsungua 12 personnes basingara virila mtume atitsengelewa yejwa tsengela mtume bungabo mficho maana hifa ba henkodo isa safrullah subhanallah alazim ngale mashujabo akawanile dino mwezi wa Ramadhani unulonuo ye Ramadhani ni balandrongo bomze inule Ramadhani ni tukufu undo mwezi wa Ramadhani wabali ya baraka wabali ya ushinzi wabala utukufu wabalaze maghfira wabalaze rahma ndo mwezi wa Ramadhani uno bomze ye masahaba wadungana wanjio harimweshi wanza bomze wanjari mweshi wanza shabadur kartueleze nkolo pia kartungufanya ufubi basi manaza ndo kuzo zinji tatibakishana za dakika ngizo petit il reste un peu de minutes za dakika zibaki nchashi na singa si harimondongo zinji nzuri bezeri zame za dakika ngizo nchashi kartuanza relate e masahaba wanjio harimweshi wanza bomze wanjio harimweshi wanza shabadur waroga sahaba ndo Abu Dujana ye makafiri wa waswili wahimi mirondo ya makafiri wajaya ngwa dungo talefijo toto masahaba ngoma bititi ezajirinda zibumze ngabo sahaba dombo Abu Dujana wo sahaba yambo dobi Abu Dujana yetriko ya kanio haone makafiri ngo wenje wapashia ze fijo zila ne gwagwa
ye sahaba woyi hamba nonge bido warumilo article e article ndai yende wejome nsujua Abu Dujana hadwanzanga la unre makafiri hare mweshi wanzango wenji swafi wahimi wenji swafi masahaba ngo mapititi ye sahaba woya kanga bidarumi article ngebidu ya rumi article nsujua daivi nsujua zodi nsujua zod nsujua tiktak za he sahaba Abu Dujana ngebidarumi article Abu Dujana towe etriko yava deleshati yava dembendo yava haitoa hafaya sheko ibas ngena sheko shahi ashilekeza hatowa ila ya vita idara katahuja haitoa hainambua hafungusha hito abo mzee Abu Dujana sahaba abo mzee wambwa Abu Dujana wandu wabidiri someso wana hatu wandu wabidiri wajue wana wabadurwa no wandu wakawanile dini hino mwezi wa Ramadhani ata dini nuli waswahili mtume atulo ya hafa ye dini nu johene ya duniani Abu Dujana harenge ngu hafungushe hitwa basa bafungashe hitwa ndiso zunguli ya rengo panga ngutsonda hundu aja hundu hala hundu ende hundu ngudoro ngo panga itabo ntsibalete yabala mbiyo ila menasi mzee harengo panga ukasabo ye makafiri wangale mrola wanje mbatu tsengele bwana wola aibo bwana wola katuna msawa makafiri wajuse matsonga wala mdu wala haukengu tsobira la wala belopa ila mwendi ila tsotangu hara tsimraba ngutso wa traumatize yotso ani mtsimraba traumatize ngwa traumatize swafi ani bala besho katina mvutsa zila shado tsotia ye haiba tsotia ambiance tulakadela kama ndo kodi haiba utsotia haiba ambiance hata le fijo lila rongo panga kaza ende hulaja hadabala hula acha hunu hahima wangalie makafi netawe angule ya ila niambia sikumze de haiba ya hewa na wabadurwa de haiba wana wabadurwa do wana wabadurwa zengo nilo Uislamu harimwa yeye omwezi mtukufu wa Ramadhan do mwezi mtukufu wa Ramadhan bonze basi za jirindi masahaba wahimi makafiri wahimi mtume hamba satitungua tivoti eulumhu wa hele jeshi timnome wendeso Hamza demze Hamza Asadullah de simba ya Mungu bomze Asadul Usud de simba ya heze simba Hamza de mananya wa mbaba wa mtume Hamza de shujaa de msubutu turamno Hamza hahimi Hamza ujua Hamza ndobi Umar ibn al-Khattab wakati ya haja yaka usilimu raija sulimu Umar hajare mumlango wakati yu Hamza silimu basi wende mratu njaundu wala Umar ibn al-Khattab hazinga rupanga wakati unge kafiri ngujo yemrola reja jambi ya mtume ni masahabu ka anga boza jirinji ya ulobo mlango juo la Umar habalu panga ngwanzo ya jawo mtume ngojuzo Hamza ya Hamza haka na upanga humhononi Hamza hala tsopanga harengo panga he hauvuri za bonsi Hamza jusemi hono jao hamba iftahu lahu albab nambulie Umar mlango ikajaha khairi na baraka ngarjo mlahiki ikahaba la mzaha ibala beti zujawo ukangutsangelo mtume Hamza aqtuluhu bisayfe ngamjomuwa hupanga wahaheyeye Hamza mintsubalo panga ngamjomuwa hupanga wahaheyeye namumbule yajeone ukanga mrwambo Hamza olala namumbule yajeone ukanga mrwambo Hamza rengo panga uranti wonsi hato ujubi saba mintsutsamike no panga namurenge Hamza juhabu emihono jawo hamba namumbule yaje ngena upanga namumbule unopanga hewe yaje mbumlango yabale heri ngarojo mrenga nabale mzaha ujabu mje muone enamna jula zuwa yabo hupanga hahe wanunde mashuja habu mzee wando wana wabadurwa gasi wazima no wana wabadurwa mzee do wakawanilie dini no mwezi wa Ramadhan do mwezi wa Ramadhani unu unde nkodo ya badurwa yakawanwa do wana wabadurwa wakahonesa ushujaa na usubuti ya Allah basi mtume hatu wa Hamza hima
rengo udhamana bu Hamza irenge wende senkodo Hamza hataze tiktak za hanyisale jesha bala muhimeja wala wahimi droite wala wahimi gauche wala Hamza hanyiso wa hansi na mnazabari zilio hawa hansi le jesha na mnazabari zilio yemakafiri wamba ganzawo watolwa wararu yihoranzi zopyendwa mu mwezi wa Ramadhan abana mtowe wararu yiho kartwanze nkodo itsanganye no 3 na mtowe wararu yiho vaturitowe wararu hunu 3 laba 3 isi nga mtowe wararu wawa wane fasamfasi washindane ngeri tsanganye ya mferi ngaranzo wararu yalafia fasamfasi nge injie wanrupia yemakafiri watowa emababako do wenzaze mvuswafi wa maka do watolwa eyatolwa ndo bibo mzee ngabo wamba Al-Walid ibn Utba ngabo na ibn Shayba na ibn Rabi'a de mababako mzee ibn Shayba waude wandu mvu watolwa wara wahimize kote zonda mzee mihula mzee Buhari wazingara wahimi wandu wa Madina ngabo watoto atiti wajitowa wandu wa Makamba no unatwata madani kartuta na mbehe wandu wa Maka hamadasi kartuta wandu wa Madina mwandisa nyinyi wandu wa Madina na mtowe wandu wa Maka wa madasi waone mtume ndio decide bomze mtume ngojo hadecide ndobe wajokenda fasa watendeka ngwafa wafe mtume towo wa haheye hatotowe fame ya hahe angala mndu wa kweli duniani hatendezo wa hahe kangwa fawo yatijambilo ukahatendezo wa na wahebani haharanso wa hahe mtumamba Hamza juha wende Ali ibn Abi Talib juha wende ndi fama mtume Hamza ndi mwanya baba mtume Ali wahazalwa ni mwanya baba mtume na Abu Ubaida ibn al-Harith uwo mwana nyamba baba mtume tena mtumato wa hahe angale shujaa angale mndu mwenza roho njema kajatendezo wana wahe wandu wa jamande mandu wa siasa wa hatu c'est pas comme les politiciens tiama de ma politiciens wa hatu wakutendezo wana wa wandu wande wabiwa ko parade na mwende mwafanye wende wabiwa wa uloya na balo wana hawa sobe ha bonze ngwasomao wana hawa behari maliko linjema ngwasomao wana hawa ni kwa bursu njema ngwasomao wana hawa sangwa wana nationalité français wanikiwa wana hawa sawa nikiwa zima karatasi ngwendao wana hawa wana visa za 10 ans wana hawa wana visa za 5 wana hawa ngwendao ndo wana hawa ni kwa magari mema alafu wado hada yo wana wanraje watendeza wenda we bihwaze batraki wana mna ma politiciens kufaka wotsema mtume wono mtume yetsama de ma politiciens wanrabo na ushi ma politiciens wa siasa ya nrabo na ushi ma politiciens wa ushi wa utendezo wanahe mabani hawende wabihwa waremo matraki warengwa wafungwa wa ulaya wende wabihwa wa undwana ne mashaka wa ulala wajibiwa walala ndawono wana hao walala wadojibiwa wahambie wana hao attention wahambie wana hao utende yuko wahambie wana hao tawa wahambie wana hao tawa utende yuko shawana he wanrwa jina mwende mwafeyo na mwende mwafe wana hawa wabahiza wende manga wasomo warengeze diploma wasomo ndre mapesa wanikwaliza likoli njema nadiza wanikwaza likoli njema wanikwaza raha nezeja bas astaghfirullah alazim radio mwajanga bitsa wan direct mashallah radio mwaj aizo dina mna kufanya shamtume hatendezo hai mtume atendeza wa hai yeye mtume kajafanya madoa nafiki mtume hajuso wa hahe ukaikangwa faundo wa hajusa Hamza juha hajuse mwana yazalu ni mwenye mbaba hahe Ali ibn Abi Talib habatende Ali ibn Abi Talib hajuse mwana nyambaba hetsena wambwa Abu Ubaida ibn al-Harith uwo mwana nyambaba mtume swafi tena habana mjuhe mwende mwararu ngono mtume kajambio wanaho wananyo kana mwende nyinyi hatendezo wa hahe yeye wode mtume wode wa kweli wode mwenza roho kweli watsidi mwenza roho mbi hamadu wandu wa wanafiki walio dunia na basaze ndrabo no ushi nezeriba utola riba hata watendezo wanahe mabani hao wende wangamizua warendwa kama kana wao wadoji wawe hile zeriba zila welala strahida uno wana hao strahi bas astaghfirullah alazim wa atubu ilayh basi za jirinda zibu mzee mtume sallallahu alayhi wasallam hambia Hamza tendezo wandu lejeshi lende wa masahaba waende Hamza kawanane wahe hamkazaba hamshindi Ali hakawanane wahe Ali hashindi Abu Ubaida ibn Harith kawana hawana hata haina mru hajuruhe mwanani hableseha wala kafirula hableseha
Ba Abu Ubaida hablese haina wandu wajawa rangewa hao Abu Ubaida haungulwa omdu pulo habali wehende bala mtume aliyo hende hakalanti za mtume hansi zo hoso mtume da mwengero hao mtume hajusema tungu mwangala ya puhao omgundu omguto pulo mtume mwangalia hamba yongo noje yesu haba ulauzi sa mtume hapula omdu hauzi sa mtume ka ya Rasulullah engo noje aradhin anni engawa radhi nami zinnifanyao leo ni wanilawe dini bo mtume engawa radhi nami engo jozo mtume ambeje mtume amba Allahumma mtume ajusemi hona Allahumma ibo Mwenyezi Mungu inni radhin anhu ngami radhine mruoi mnikeze radhi zahe engo jozo sahaba hamba sahaba amba ya Allah tsonrenga panife aranzi mtume nikaze radhi zahe hardahu aambia unikeze radhi zahu Mungu nsina haja na dunia utsini hensi Mungu tsonrenga kwambaje mtsuhelewa kwambaje mtume hamwambie uka ya Allah ngamiradhine sahaba woi Abu Ubaida ibn al-Harith ngabu miradhine sahaba woi Mwenyezi Mungu mnikeze radhi zahe ye sahaba wala kajalinda hatsojuse bihonamba ya Allah tsonrenga ba direct tsonibe hayiho nantsofa baha ranzi mtumani ke radhi yahe hamba unike ya haho yabo ngambakidwe nintsende yabo dunia ngamtsawe nditsena ntsina bezwe tsina shahula dashi wana dawa mrumshe nanlawe nakaiho ekamtumani ke radhi Mungu hunike radhi basi ntsina hamba katsina bezwe dunia tsina basi oh do wana wabadurwa nido ishiyo wana wabadurwa shaka mtujo wa ndo hinjini waudo wandu wala hambo Abu Ubaida ibn al-Harith yenkodo itsanganya bomze yenkodo isaitsanganya emakafiri wanjabo harema sahaba wanjia wandisore maharimwe omwezi mtukufu wa Ramadhan yenkodo isairemenge ndawo gwagwa isange ndawo do Vijo injia bomze gwagwa isanjia yenkodo isaibihanya gava lisaliroha ngariwona usahaba tola bomzengo harimwe yenkodo arambiyo tata ngwendo ewendo imani mwangalie ndobo wandu imani mwangalie ndoba muna manga bosahaba yenkodo isanja fijo tso harambiyo ngode wendo woyi Bilal ibn Rabah wendo Bilal ibn Rabah woyi mrumu Afrika hamandasi woyi mudu hamandasi hawonole jindu kafiri la kahumtabisha makala domba Umayya dele jindu la kahumroho rabonsi dele jindu la kahumbiha mumtsanga dele jindu la kahumbiha maka ya domba Umayya Bilali hawono Umayya tola Bilal arambiyo atasyo hafaliki Umayya Bilal engojo Bilal de mwadhini wa mtume engojo Bilal mtume handi ya Bilal ukana mtume sallallahu alayhi wasallam handi ya Bilal ukaya Bilal sami'tu dabiban alayka amami fi janna hamba bobila tishia zenga ozahaho yani ça veut dire ngao le pas j'ai écouté, j'ai entendu votre pas au paradis devant moi au paradis. Oh Bilal, tu as fait quoi? Tu as fait quoi toi Bilal? Mtumamba Bilal tishia ngawe husuni mwangumbe boni zenga ozahaho tishia zepa zaho ngo wendo husuni mwangumbe boni ye Bilal ufanya ingawa na ndongo ndini wafanya badinga wana daraja bo Bilali wo Bilali mudu hamandasi Mwafrika hamandasi mtume hamwishia zenga ozahaheho mbeboni sindodi ngoni mwa mtume ndo usoni mwa mtume haishia mrulo hosoni mwa hembeboni hadwanzanga la unruo la Bilali Bilali mrumudu Mwafrika mandasi nwara mbatujizarau baringe mudu babano tindungo tisuraya tiudu ndongo yondedini ne imani Mwenyezi Mungu yakangala suraya yahangala roho nizo mrafanya hubumze Bilal mtume uzisa Bilal ya Bilal yaufanya ndongo ndibo Bilali hata na kuishazenga uza hoso mwangu yengo jozo Bilal yafanya iliba turifanya jerikembe nisi na mtume Bilal amba ya Rasulullah haini wakati nenda ho toilet haini wakati nenda ho mshanani nenda shosha uso au shosha dingo nenda haja nkuu au ntinti haini wakati nenda ho mshanani ho toilet natimize haja ni utawaza ikati tawaza ni uswali raka mbili
heni saya mitoka na udhubo mtume heni sana menyo udhu mitorditi tawaza ekati tawaza mito swalira kambilibo mtume izo ndizo ni kufanya mtumamba naam izo ndiza tongeza ulo husuni mwangu na ishazenga waza hombe honi watukufu ngasohari mwa eze habari zahi Ramadhan profite yo mwezi wa Ramadhan bomze na profite shansi hiyo hini sardo kana udhu hini samra jume na udhu mratawaze wetawaza uswali raka mbili bofu mjoka ununiaje dotuhambanga mswali raka mbili za udhu sefini uswali raka antayili udhu Allahu akbar sefini nga mswali raka mbili za udhu sefini j'ai fait 2 raka de ablution Allahu akbar as yes go swali raka mbili za udhu hini saujo umenyo udhu totawaza totawaza hini sabilali yetoka na udhu hanjia shosha uso ngwanzende shosha uso mshanani hende hajele hanyawa haya hatawaza yeto jatawaza eitawaza aswali raka mbili Allahu akbar hahundi hana na udhuri ngwanzondi mshanani haja mkuende ndini hatimize haja haroha hatawaza yeto tawaza hini wakati yetoka na udhu hini wakati yetoka na udhu na waye tawaza tena yeto swali raka mbili za udhu tena ndogo yonyangu na mrenge bahati yo mwazo ramrenge bahati yo mwazo na mrenge shansi yo mwazo ino hini samrado kana udhu we menyo udhu tawazi bofu ngabo junu zisabofu ye wala wandroboko kwa na ushinda wazingare udhu haini wakati woto wa misil classic abonda mada wonsuju abo wonsina wanje kamru kwanzwana abonda mada wonsina wanje ubaya kabanda janza nusu kabofu banunga bandoboko kwa shindi and biyesebi laliwo hado shinda irenga 2 heures d'etat ngo udhuwe menyeha wakatarenga 1 heure d'etat shanga bandoboko haina 5 minutes wotsoto wamna misil classic bofundi ngabandoboko ni wakati wo misil classic ngo doshinda watawaze onda mada bofundi kwa na ushinda ngabandoboko ni 5 minutes bois 5 minutes boom 5 minutes doom 5 minutes boom yabo yondo wangu ajutabi abando mada wao mimi nisujua abando waona wajikalkule wajangalie situation ya hawa nsina wanjia wanaona wanisami basi tuyasoma ndio mimi sina ujua na beje wala sina ujua wando waheze misil classic ni 5 minutes 10 minutes ya wando wao babo mjoka uambiaje wando madam mjoka uambia wafanye amjoka uambia wafanye wando boko haina 10 minutes boom 5 minutes boom 20 minutes boom wando wao ngwaje utimizize robinezi ndo malahoni ikaheni wakati ngwatujo kanza dotawaza ngwaje utimizize robine umalahoni ngwaje udungwa muhazini ukaheni 10 minutes ngwatsungoro hawende watawaze 20 minutes rohenda ta ebaneza jirindi misil classic onokola misil classic na rendele bwa tukufu hizo ikardo angalia wakati la mtume sallallahu alayhi wasallam nkodu isatanganya Bilal braba haro haka huwa likafir lila Bilal hatsengela wala wamba Umayya haka humzingara bumze ya mzubise ya uwe wala Umayya yeza jira wendi ya masahaba bumze wakawane nkodo ya ambao de nkodo ya Badra wawana hata ngamono ngabotsoyi ya tsengela Umar ibn al-Khattab imana ngale Umar ibn al-Khattab hatsengela kafira mzingara hamusuronsi Umar jusopanga ngonzo ya mreme kafira Umar azia Bilalamba ya Umar timizi urende Umaramba nsina ujwani muwe bila beza barindu somo Umar Umaramba bona kanzani muwe hantimare la krashe amba hantimara rmuso bila nabai mtimizi amba nono hamba tkanzani muwe hamnyezi Mungu sharangu hantimare yabone muua ngejoka hama si hausiu tikaufanya vajansi voyantramare na minja kanzani muwe bahari hantabisha shati kanzani muwe hamnyezi Mungu hamransi kala wandu wakufanya ndongo ha Mungu Umar bin Khattab yenkodo yiwanwa yenkodo yinikana mferi ye makafiri wakawenji hata si halebo mzee makafiri watale fijoli langwendao makafiri watale fijoli langelendao no wakati sobakisha na 2 minutes dezabaki tibakisha na 2 minutes dezabaki il reste 2 minutes tibakisha na 2 minutes qui reste mana mwanzo ni mbulieni mwende mwapesha kula shahi magharibi mwanzo ni mbulieni mwalekeza iftari hizo ze minutes tibakisha na 2 zibaki 2 minutes mwanzo basi ezajiri balanda zengalo wandu wakofanya ndongo ha Mungu watufanya ndongo habatane ngabo yemasahaba one makafiri ngwajao kumze
ngabo sahaba ya doambwa ndobi Ukasha ya doambwa Ukasha ibn Muhsin, Ukasha ibn Muhsin dola sahaba ya Bushiri wembebo ukangujonja mbebo ni watina hisabu Ukasha ibn Muhsin nguwano hawana hata waupanga ya kanuo usibonsi unguha dopanga upanga wahahe utsonguha ilikupe usibonsi upanga usihibonsi katina upanga hazingiziwa ne makafiri ngufanyo ngebuhari makafiri mzingiza ngupa kufagaje hazingizwa ne makafiri Ukasha ibn Muhsin hajuse matsu hangala mtume hulalio hangala mtume hule tumetolea mwangala mtume hulalio hajuse mihono ya Rasulullah ntsina upanga hatojuse mihono ntsina upanga usibonsi unguha hazingizwa ne makafiri ingojozo mtume afanya swali ya mtume ngeni wambie swali ya mtume ngeni wambie swali ya mtume ranzi swali ya mtume haru mwezi wa Ramadhani do mwezi wa henkodo ya badurwa do mwezi wa swali ya mtume hula liongo fanya harenge bakera ya hai dembuda swali ya mtume harenge mbuda dembuda kandionko deni hairenge haivuriza hatorenge dembuda haivuriza haivea basata jobehe mbuda wala sahaba wamba Ukasha hakauruka yabeze yauruke yeuheruke yazingare mbuda ngotona mafilmu shayoti film waonde mana wabadurwa ngojona mafilmu yoti film do wana wabadurwa Ukasha hakaweza ruke ya juke yazingare mbuda mtume basi ho zingare mbuda mtume haitsuhu haiheza haisisi yembuda ya mtume ikauha upanga direct lala yembuda ya mtume ikauha upanga yembuda ya mtume Ukasha huirenga tsihe ya tsuhe itso transforme ha upanga bomze dembuda mtume itra upanga mle mhutsena hakazangu de makafiri netawe sahaba ula kazangu ndo netawe masahaba wala wandisotawa makafiri wandisotawa ni makafiri wandisotawa bomze ze habari katsinyango ye makafiri watsangaja ngwendao engojo zajiri mtume hambiye masahaba uka abshiru uzade masahaba wakauheza jirindibu mtumamba akdama haizum ye farasi ya heda ikawambwa Jibrilu tsailanga mwiwono tsiyonge dzubao wamba jebo mtumamba akdama haizum yonde farasi ya heda ikawambwa Jibril ye farasi ya kubalia ledzina yeno ya heshevali ya heda ika Jibril yohambwa haizum mtumamba na mbushire uzade banga mwono shevali ye farasi ya Jibrilu daika hasa hapashi ya ngujo nanga mwono hadungana na malaika mirondo ya malaika waho winguwane 4e ciel de malaika waho winguwane ilondele jeishi Jibrilu ya libalia uzubu harimwa onkodo ya badurwa harimwa mwezi wa Ramadhan Jibrilu habali ya malaika zihuizitan 5,000 habali ya 5,000 ange wavaya zengo zahao wabala ze farasi zahao wakaudzuba bomzeo harimweshi wanza shabadurwa womwezi watumu wa Ramadhan mtumamba tsawo wasawanjia yema militeri wanja bomze yema komanda wasawanjio harimwe nkodo base masahaba mrungu tojusa jao ngutotsengela kafiri haonwe kafira pulwa shehitwa na bala kuja mkomea mraka uha uye mkomeandu ngutotsengela kafira pulwa shehitwa na bala kuja mkomea mbashanga yuzajirinda wala alfungu nguka uhauzi samtu ya Rasulullah ngaba miracle ngaba zijirio ezajiridi mrukatsuwa yako mamru mrugutsona ula kafira sahafu ezajiridi mtumamba ile jeshi lo mbinguni salizubu bomze le jeshi lo mbinguni lisalizubu harumo mwezi wa Ramadhan le jeshi la baliwa neda ika Jibrilu salizubu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jaishu sama jaishu sama lile jeshi la mbinguni salizubu
lisalizubo lisangilo hoshi wanzani bomze yenkodo ya badura isange wanao wana wa badura washindi denkodo ya ho wana wa badura iyo miongoni mwezi ndongo zabaliwa iyo miongoni mwezi ndongo zabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhan hautsahani wasuli ayuni minuti ya nibakia ya yuni minuti ya nibakia bo watukufu ya nibakia resarti mizi enukto yane yenkodo ya badru umwezi wa Ramadhani uribalilia ushinzi wa henkodo ya badru ndo wana wa badru wawanilia enkodo ya badru masahaba wao wakauheza ushinzi ya dini wakauheza juu dini hatino zijiri umwezi wa Ramadhani hiyo ndi yararu eyane ilirizia yabo emanatambangizo 6 zendongo nyitukufu zabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani yakaurerea zivumba zendao baseyane yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani yohamba suyamun yonde yane narduzia yabo ngarambao eyane rizia yabo ngartsungo hamba eyane rizia yabo eyane yohamba suyamun ndetumuwiyo yesu yamushinu ndribofundi releze beshwa yuni minuti reshiye suyamu ndo ufunga yetumu yeho funge tumu shinu ndini bofundi Mwenyezi Mungu nde wambu wae yetumu rifunga wenu Mwenyezi Mungu waende ujane response imana ya rifarudhishe tumu yenu kutiba alaikumus siyam mfarudhishi wa yetumu mfunge hamade namno waka ufunga yetumu shinu ndini imana rabelili wa yetumu bofundi Mwenyezi Mungu wayehamba kullu amal ibn adama lahu illa siyam haina mbahindu mwanadamu yafanyawo iyo ya hahe bade tumu iyo ya hangumi Mwenyezi Mungu ninde joka uliva nelezendo wandu wele obofundi ranzi yenukto yongero jauziya yetumu inde mbahindu wayoche uharimwa za ibada pia za duniani de tumu wayoche Mwenyezi Mungu yamba uka yetumu iyo utsimuzise uka engujo hulibanga zila wafanya njema ngojo libwa kume nzima ulibwa jana hanzima ulibwa hama jana mfukare hanzima basi yetumu mngwamba iyo utsiuzise engojo kauliwanga haina ndongo ufanya wo njema izo za hahonde ujuka ngojo libwa ja ufangija shekande tumu mngwamba iyo nrentsize mimi iyo ninde ujue zili waza hemru mwahangu iyo mtume utsizinjie watsike mtume ujonje deba iyo ekazi ngwaji mru nambe oka emru yesu alingu hundo ajiringa na muzise izo yemru yenda heji nguhundo ajiringa na muzise izo yemru yeto wasadaka nguhundo ajiringa na muzise izo yemru yefanja nguhundo na muzise shekande tumu mngwamba iyo ya hangu mimi na mnirentsize iyo minde ujuo lekado la hemru mwahangu la mstahiki minde ujuo lekado la hemru mwahangu la mstahiki ya Allah ya Allah je hauketumu yonde mbe undu wakumruka juhadaya yetumu kumruka juhadaya mgwamba yo mrentsize yeye yumruka juhadaya ngojojwa wambie valango swali na kutuswa shatumu ngojojwa hadaya wandu shatumu mruka juhadaya tumu hadaya bokonga wena maji kujojo bande homshana ni unwe maji urohebo nzambe hufungula bala kutafunga ngonadise kujojo njo pani au bande yefukoni urenge bakuli la maele ule ijokire kujojo konga waweche kabatsu uono kujojo nje bondani kujojo nje ndani kujojo nje hondani ubandai urenge maele ule uvangue hanyo urohebo nzambe hufunge tum uzijondo kukabatsi mbuzi juu kubanda huli kuladis eyutuko uzijondo umva bwando la ni wahala wabwanda hopani wahala wavangue hanyo wandolo bonze ngoltuna kaufungu iyo demana mngwambe tumu yona mnehensize mri ya jojo bwanda yale yanje honda nalona maele watsumru umono kabatsi mru bala dizo harantse maele yala kajala haukamgutsa mbafunge
haukamgwamba yafunge dizohunja hupani ngawena mduma maji mwema ngawena jui njema ijivao yejuila hujojo urango mdumu wa jula ukaze uno kabatsu huono shahuno majia langa wena nyora hata shakuja yakomea hutso yaransi hubayo konjilateri valanda mugamba ufunge ya wala mugamba ufunge yidole wala kamjaporo jifikiria hadisiyo kamjaporo jifikiria hadisiyo ukatumwinu nde ibada Mwenyezi Mungu amba iyo namni hensize uparo jifikira ukakweli mrato jifikira ukakweli bofundi kweli tumwinu bizarre bofundi je mria loro fukoni nezenzaya ranze 4h du matin mrato hula ta 21h bofundi c'est pas facile bofundi na wesha kulangi shobala mronge mrato jwa bwanda yo fukoni urenge mnapalanga ndibale ureme ukure urohe ronzibala wambe abantu sifunga tu yaziona ndikabatsi mrawo kutukamba jo fai sharanzi kweli hukubali kutsula mbahindu kuja bwanda ya wahala kuja bwanda wanomba maji dizo huransi maji huransi shahula yemndu mshahonge ufukuni hula hujojo uishiliane ne mndu mshaho mwambe na ritsokubali rifanye bahabali baba wandu kwa tuzijue za ajiri ulale ne mndu mshaho mtsana ujibiwa wakaba tuzijue urohe bonzewe ne mndu mshambe bandu fungwe to yuzijondo kwa tsimbu uzijondo kutsukubali kweli uziyambe ntsula mbahindu ntsuma maji mtutsengele mrumsha wa inifanye ndongo ba Mungu aniziyamba nifunge Mwenyezi Mungu amba kullu amali ibn adam lahu haina mbahindu mwanadamu afanya huyo ya heye illa siyam badetu fa innahu li iyo ya hango mimi Mwenyezi Mungu amba yotsi ya howe wa ufungo ekauswali iyo yao ekaufungo ekawonde hejo ya hawo mwanadamu weto wa sadaka yo yaho shetumu mgwamba iyo ya haheyeye mrensize yeye wa ana ajizibe hamba mimi Mungu nde ujue ziliwa iyo minde ujole bambu iyo minde ujole kado na hansize shumbesha hangu minde ujole kado minde ujole bambu njoka unike yafunga minde ujole bambu njoka unike yafunga ya Allah ya subhanaka rabbi ya subhanallah yunde mana yenrongo yane yabali wano mwezi wa Ramadhani ndo ufunga Mungu haijaila ukayo ya heyeye yunde yane ngasina mrongo sita zabalwa netumu baso mwezi wa Ramadhani ubala nrongo neba heyane Mungu ambe tumu iyo ya heyeye nartumu hantiza ritsido muzi sengo joka urnikendini nartumu hantiza yende ujole bambu yende mana vokobwa tukufu hautsahanizie rjorenga 3 minutes za hema kustio masuala rjorenga 3 minutes ya hema suala bwando rjozia imana nanzoni kwa shelezi za rjozia bwando kendrege masuala ngabo wandu watsojwe yetu muhino shinu indini wandu wala tsawo yemitsana bure wala tsawo masihu bure wala la wali madomino karata uto wa hasara hula wallahi ngojo parisa wandu daho yeshahula washila obo mwezi wa tumu shijo shinda shilise fami kume mahamiraro yeshahula wandu walao bo mwezi wa tumu o mwezi wa Ramadhan shijo shinda c'est suffisant pour 5 familles pendant 5 ans shijo shinda shilise fami nsano mahami tsano yeshahula ishopia ngatsungwenda mwezi mzima wedwanza wanga lengo tsojuhamo mredwanza ngaliye ngutsojuhamo yemdzadze katsuswalela hensha mdzadze katina wakati wa hetaraweh na bano mrujwa swaloda honi yemru swalije lutsoteni yokanga mswale taraweh uswali raka 8 2 4 fois 8 au uswali 20 2 10 fois uswaloda honi yani taraweha lutsoteni yokanga mswali taraweha je fais le taraweh Allahu akbar wada honi mwanamshi ikakutonda msirini mwanamshi ile famu ikakutonda msirini ngojo swaloda honi taraweh
ngoto swali 8 raka 2 4 fois 8 raka 2 2 2 4 fois au swali 20 et quand ngoto swali 20 quand ngoto swali 8 comme tu veux si tu veux 8 si tu veux 20 2 2 ngoto tenyo kanga mswali tarawih Allahu akbar uswali dawe baso wazazi utopata mladi katu swali tarawih wanasho kwa swali tarawih wasa e warende ngojo parisa mrumda jwa kamili au mwanamshe vala ramzi wafungua a partir ya saya wandu wafungua valangu tsoranje nyungu kweli naamba besho yo una nyongo naamba besho tibakisha na minute beyo na nyongo valangu tsoranje nyungu na zisahani na masutu na mafursheti wedwanza wangale hadisila vala hoda honingo wandu watsano 5 personnes vala hoda honingo 6 personnes vala wala de mrumme ne mrumshe na wana waili besena mndu wa fami mzima vala ngo wandu watsano 5 personnes da honi 5 personnes vala 5 personnes wala mrumme na mrumshe na naziwa na 3 basi vale mrumshe ngurengo 2 heures d'etat jumotsorange zisahani na uranje nyungu na uranje mabakuli na uranje mafursheti ikamrado anza jusema tswanga leuka yeze nyungu zinu nezisahani zinu ne masutu yanu nezeju zinu ne chai yinu no ubuno nezentambi zino ne ntibe yino ne sosi yino ezinzika ulwani majini ibanu mkamlalika majini haumlalika juja na maajuja hoda honi tujue kango hadis vanu vous avez invité juja et maajuja à la maison ou quoi dis-moi j'ai besoin de connaître tu vas voir maison, le temps de iftar sont 5 personnes ou 6 personnes. Et tu vas voir après le iftar, le maman avec sa fille sont prendre 1 heure de temps pour ranger. 1 heure de temps pour ranger les siettes, le nyongo, le bonfoché, le masutu, le je sais pas, le afungutsomutsorani hona undanye eva nomkamlalika majini hoda hone amkamlalika juja nama ajuja eva nomrende mkamlalika juja nama ajuja pour 8 personnes wandungo hama vanungo hama wambilo ketumu wandu wadoshindana hula wandu hantu kabane tumu hama wakauja washindane hula wasawa hantu kabano garendawo harimwa mashindano ya utowa hasara vanu wasawa hantu ka ngwendo harimwa mashindano ya utowa hasara vanu kwa jajipango kabano ngondo washindane ufanya njema ukawa mtume hambaye ni mria swali raka 4 za suna avahea dhuhuri yardi ya swali raka 4 za suna banda hea dhuhuri gujo hifadhi hano mro ukawa mrungo ndo ya swali ziraka za suna hizo yarda swali neze jamaa mrukatwenda mbia swali dhuha mrukatwenda mbia some Qur'ani ya shile darasa wanungu apanga wezitwa mrungo ndo mbio endo bejo kaulazinji wa maharibi tukawa hadisi wanungu washinda nao endovi ejo kautowa hasara bo maharibi 8 personi 6 personi msamfungu wa mtimizi mdzadze na nawashe waili mdzadze na nashe waili warenge 1 heure d'etat ngwatsingura masezano hata ilaisha kwa jo wahiwa swali yetarawe hakwaja swali lera kamili ngojumo tsorange ezinzika udwanindo yezi sahani zinu pia ye mafutu ebano mafursheti anu pia ya hindi ye bano yezi sahani zinu pia yeze juizinu pia ye mabakuli ya ubu yanu ye mafriapa ye mihogo yani hama banu ngamondo mashida ne hula hama banu numwezi utowa hasara yani abo basi ondotso hantu kauno mwezi wa hula na masaka wandungwa lawo hata
ngwalau hata basi wanaume harimwe amina ikangwa swalio mrungu ndo ahima bwarara katutsanganya mindu wanungwa bwarara wala hali hata habwarara basi kangwa swalio mwanamme nguswa ngubwararo mindu wala hali hata zemfia katsuroha basi amina ikangwa nzambe amina ngetsingoroha na shungulia sibetisi ngabo wandu bukungwa lo hata ikangwa nzwa koshele amina ngetsingoroha na shungulia ngetsingoroha na shungulia mi shungulia ngwatsingotowa ye amina na shungulia vala hali hata zemfia kazitsulawa vala hali hata vanunga mndu ya hala ya jua na mndu ya hala ya jusiwa nsuyo kabila hadisi ngabo mndu ya hala ya jua na mndu ya hala ya jusiwa yani fihi man yaqum wa fihi man yuqam ngabo ya jijusa ngabo ya jusiwa ya jijusa wonde ya lambavi normali toujours ngena bezo ya hula shahazia ya johunda mvuya swali ya some Qur'ani ya fage njema ngena bezo ya hula toujours sha halimbavi kiasi hazia hajuha normali she ya nzo yale hata ya jusiwa ya ndilo undawe kujusha le janvi ngabantu ko kwanza wajuke mpaka wajusiwa mpaka wadambilo kundawe wanakaranzo ramasezano ardoka uziyaba habu wakati kabantu boko wokwanza ajuke mtujoka ronyo na mala kuna ko kwajuha mpaka wajusiwa yekana ujuha jina mnando juhao ujusiwa uhambilo undawe wanakaranzo rujusele janvi banwela nshangiyo karibu nabokola mundawe wanokanza ramasele janvi mpaka wajusiwa wokwajuha jamais kwa japoro juha normali wotsokole harimwe meza awakolo harimwe le janvi wotsokole harimwe le janvi hata mrudamba mundawe kamjuha bangaranzo ramase kamjuha bahodamba hayi banrakarjetimizi mrubulerile kabana ngaranzo ramaseza bana ngaranzo preparer rimwe laisha ngaranzo preparer raswali ba yo kwanza ajuhe bano kamjuka marantsi mbabe banu mrula hajuka shamro kadolinda jusiwa ulala la hawla wala quwwata illa billah azim wonrotso jelo kaunu mwezi wa hula hata zemfia zilawe haya wasabo tiale abo wandisonja madukani arungwanga loze nguo za hebojo haswa komori ho narutsohudi waza komori iho mrutsonjwa hazungulia haringwanga lo maduka ya bojo mrazungula hata kuprofito wakati wa masihu wafanya ibada kuprofite watsongo zungula ebojo valangu tsonja madukane kurantsibo evanunga wemema wanulatseka se mutsonja madukane valataka tsuhula mahindu valatanga bukokwa hulu valataralijiana katsina shangu tozungulia ye utozungulia basi arangwanga lo bojo nguzungulianga le bojo gwanga lo bojo yaheze nguo gwanga lo zenguo kuprofete mba wakati yo wakansi wasome Qur'ani wakansi washila darasa waransi le boti waransi na bojo inu bojo ndaivi hananga le bojo abasa podiso valasange ya shalima nguzungulie masihu kuprofite masiku ya Ramadhani wafanya ibada ashe balange centre commercial nguzunguli nge commercial tsidakufi bala sange nowai bomze asange nowai nguzunguli sha einji komori faransa ukaba bititi sha einji komori asango maguju ngwendo mbrandi sokule mbrasandi sokule dokule asandi sarangu sahara hemindu ngutswanga la bojo eizoleranga eujoka usomo juzonga eujoka hushila darasanga eujoka huswali rakanga badi unujufumo badi unulaba yehotso la sahara hemindu udwangala nguo emasiku ya hetu udwangale bojo unjaduka ni huangalia wewe linushati wewe unjangalia wewe huro hunjaduka la satse wewe ana mwanzo niangaleze ngoza heidi njoka ujani hula balatera katsuhula balangwangalio
valangwanga liyo izo ya joka uja ya hule acha vala raha katina vala raha vala te katina vala raha vala tama pesa katina shangu tsanga lebo tandi sara mzee Sahara hata mpaka sigarali gutsonja madukani angale bojo yangalonziani haya bojo halatsema sihupia basi vao wazadi wanawasha vomasihu wataze ngonjema na marashi mahali sabu etumu mfungao ila ndetumu vala detumu lobo masihu andro asafungua vala andro afungua bumzee wanasha ndiso zungulio kwa heze nguo wanasha vala de masihu wafungua wataze bote de masihu ya hetumu masihu ya Ramadhani ye masihu ya Ramadhani nyitukufu wanashe wasawafungua. Naam, aizo yo urisa ngarazia waba sabu wakati ujeshele mprepare iftar yo aibu wanasho hatu na wazaza hatu yo aibu kwezi ye masihu ya hetumu mfungue mjuhe mtebote mdozungulia badi yo aibu humrujuha ya tebote humwezo atumu ye masihu ya hetumu arivala nguzungulio ya dotembe ya ngale nguo mraone mwanamshe bomwezo atumu nowai amrone mwanamshe bomwezo atumu tijila kornevo vala hata bote havamna ngo wasaluva basi simplo arivala ngurengo mba hawa alafu wanaume wadwangalo wanawashe werengaze numero wadorengaze numero bo masiku ya hetumu abona riparane ketumu isa yabona riparane ketumu isa subhanallah lazim haba mparane ketumu isa valandi zongwa zungulia wezebojo madukani wasawandiso rengaze kontakti armwetumu valatelela tulkadri kejaja wasawandiso zungula masihu angalaze na urengaze kontakti za wanashe wandiso rengaze kontakti wanaume wandiso rengaze ze kontakti wasawabu waze marshe wanashe wasawandiso zungulia wasawabu waye marshe wasawandiso renga yabo bongo joni ke numero wa mtata astaghfirullah lazima tubu ilay abantu ngamfanya umarshe bomuzatumu ya haramu na urenga rendezvous na urenga numero telefoni na urenga adresi eketumuisa tena abantu ngamzipanga wo mwezi watumu ngamzipanga wo mwezi wa Ramadhani badurisa aizonga mtojibu masuala maili basi ngasina masuala mararu ya jaban mwanamsho watu mzima hauzisa suala ukana engujo swalije tarawe hoda honi sitateleza le swala hilo ka homru swalie tarawe hoda honi dotsoteni ya ukanga mswali tarawe safini uswali tarawe ngamswali tarawe Allahu akbar uswali 8 raka 4 fois ou tu fais 20 10 fois ngotsoteni ya ukanga swali tarawe hoda honi bas uswali raka 2 uswali mwanamshe wasta au tarawe uswali 20 au uswali 10 fois ikir ye witri utamba mswale witri uswali raka 2 uresalam uswali na raka nzima uresalam ndarunga jokitosha 2 uresalam uswali raka nzima uresalam ngabo ya uzisa suala tsena ukana ye nguto juwazi ngaro msohafu ekaka tsina udhu shay katsina regle mwanamshe utsina regle ekaka jatawaza juwazi ngaro msohafu ngajokir ye njema mria tawaze c'est mieux l'ablution mais ekakutsina ablution juwazi ngaro msohafu kajazili yenjema mria tawaze ko zingaro msohafu sha ekakutsi afrikanga waislam Mwenyezi Mungu amba la yamassuhu illa almutahharun yoti mrutu na udhu yemana yabo mru kafiri weyamba la yamassu almutahharun yani mru kafiri ndi yakovumbulwa rimwe aya yo mutahharuna wo kafiri au kamru kafiri yo najis Mwenyezi Mungu amba inama almushrikuna najas ema mushrikina wo najis aizo mru kafiri kana udwa zingaro msohafu sha mru islamu yeti najis yenjema ndikahutawaza huzingara umsuhafu ndi njema sheka kutsina udhu kutsina regle kutsina janaba ngododzingara umsuhafu usome kabasta shenjema ndikahutawaza sheka kuja wahiwa tawaza huono umsuhafu wanzo urenga usome ngododzingara usome kakutsina udhu ngododzingara umsuhafu usome shenjema semie le udhu sheka kutsina ngejokiri kabatsina mbata lolo suala la bilu suala la raru mwanamshe uzisoka ikaze regle za henga zijau 4 jours
zouja katijuru alafu aba mathalan ngatsingoro hazinji katuzia yaboje yawe kaziregele zo katijuru alafu ya 5e jour huyele zirdinga batsungoja damu tsena nganzo wangali ekaishanje couleur ngiyo rouge au ngero hawo namne nrwaji mathalan hama maji ya nkudi au maji ya mtsuzi au tijiri yabo yo tsiregele yo hamba istihadha yo damu ya uwade abo kamwade hombani ngero hawo yabo ngojoyela udo swali wefunge tu besho adinga bo damu iro hawo shayo tsi damu ya regle ngojo swali ya damu iro hawo ila tsi regle besho angero hawo ngojo do funga we swali ukaila tsi regle sheka uono ila damu kaija change hata couleur ngiyo namna iko kaya regle toujours abo ngojo linda mbabi hata 15 jours eka 15 jours ja kaija change abo yo tsi regle ngojo yela uswali ufunge tu sheka zentu zaho 4 jours au 7 jours au 7 jours au 5 jours zihisa alafu huyele uridi wononga bo damu za sa zero hawo yishanje couleur namna kaya iyo tsi regle yela uswali funge ba iyo tsi regle yoyo hambwa damu listihadha iyo damu ya wade lesala la mwiso la jabanu na uziso abande lesala la mwiso nguzisokana mimi fundi nde swala ya kadha ngiyo harimu ya swala au kaijahe bane kamrungu swali alfajiri wakati wa hayo mramba ngamswali alfajiri uswali salata alfajr wakati wa hayo hubolewa hujuha lejuali wala ngoswali yomrutu ambanga mswali ya subuhi Allahu akbar basi yani wakati wa hayo rale juale jawala yohambwa ndi alfajiri swali salata alfajr ngamswali alfajiri Allahu akbar ekale juwal sali wala hubolewa witer seter ujuhango bezo ngoswali ya subuhi yabongo tsotanyo kanga mswali ya subuhi yabo kadha nono kama yuti kadha ngamswali asubuhi au kausa uwelewa alfajr wakati wa hayo lejuali wala abo yonde asubuhi ngoswali ngotaba mswali asubuhi Allahu akbar aizo yonde masala rakaanza rejibu usiku leo kartuta hari mlatizen ilimjo wa hemwende mwa prepare shahula shahetumu ngarjo kanzarizie aba basare bakshana ndongo mbili izondo zulona ya mfer yabondo balole kondo hondo no mnofu ndongo zabaliwa netumu ya Ramadhani ribeliliwa ndongo 6 no mwezi mtukufu wa Ramadhani sarimwelezani zenne de Qur'ani rimwelezani ni zaibada za masihu ribeliliwa tena ne badru ribeliliwa tena netumu hiyo ya ukamnyezi Mungu harenge garantuka yona rimhensi zewaye de joka uriliva yona rimhensi zende ujule bambu ya joka uniko wafunga wetumu watukufu na rifanya ibada rizie mbabi rivunguze ititoka unumwezi wa hula na uto wa hasara haizo yetsahu ridola yetsahu watukufu besho kunaka ulambendo inji soju haunemba chai au mba maji simpaka ujuhe ule palangane zinji sorumia yesuna mtsidi wazebu watukufu ekema haribinga jao avaya he adhani 10 minutes au 15 minutes haina mri ya henti zenrongwa lonizo ya kenti ya bauso kibla ya ombe Mungu daino wana yotsi mpaka uombe shiarabu so prepare hoitswani haho eze hajaza haho nezi hutabishao rawero wana haho eke adhani yake maharibi ngiyo karibu eke adhani ngiyo 21h30 ya botso ava ya 10 minutes ava ya 15 minutes ngokonsi yenjemande ko parowana haho mkensi mbauso kibla do wakati wozedu wa mreomba zoto kama kubuli direct ava ya he adhani ya he maharibi bomwezo atumu ava ya he adhani yo maharibi bomwezo atumu wakati yo wenjo unri hangu atungo jusa termosi za chai dwa wakati wo makubulize dua owenji wo hundri hangu ajuso termosi za chai da wala jusa kuveti da wala hafilika no mrongo zimo wala ngujuso yeju na mkera vibanga nyina wakata basa direct enu jokanzele hezindu na mwende mwazele na kabula iwanzoele hezindu mezani na mzele na kabula iwanzoele hezindu harimwele jamvi na mwele na kabula iwanzo ajuse termosi na mwijuse na kabula ava ya he adhani ya he maharibi 15 minutes u 10 minutes na mkenzi mbauso ho kibla yoke twanza uombe shiarabu yoke twanza uombe dua zinu za shiarabu tsomba helangi ya hapo so kansi anzihabesho uzito itwaneze problemu za holonizo ukenzi ubauso ho kibla uparo wanaho wadamba amina so paro wana kanga wana nazwa na mjumkenzi mdamba amina mbauso ho kibla wakati adhani mwilinda wayijahe maharibi mkenzi mbauso ho kibla muombeze haja zao damvotor langi so kansi wabe Allah Mwenyezi Mungu risami hizi mirafanya wana amin Mwenyezi Mungu rinike maisha mema
Mwenyezi Mungu jele mndu mahangoi yakene baraka zindongo zake zifunguhe, jailie mndu mshangoi zindongo zake zifunguhe. Mwenyezi Mungu jele wana hangu wanu wate baraka. Mwenyezi Mungu jele tumwinu ke baraka wede uju. Mwenyezi Mungu jele ndongo fulani renda mbio rezihunde. Mwenyezi Mungu jele rihunde. Mwenyezi Mungu jele hai mruda uju so tia kalandiria kwa tsani ha tia kalandiria la hizi problemu za reza duniani reza akhira rezembi reza pia so tia kalandiria kwa tsani ha uombe helangi yao. Mwenyezi Mungu ndiye unikela ngiyo ngujue izo kwambao aizo watukufu ngani mtsahoni bo watukufu mnishili yao na mbeze mwaranje zindongo za ufungua basa mranje na kabula avaya he adhani ya he maharibi 15 minutes au 10 minutes muunde he msamkanti mba usoho kibla wakati uwo yedua yo makbul wakati ya maharibi yendo ya haje yedua yo makbul arimo mwezi wa tumu wa Ramadhan. Aizo watukufu ngani mweshele zone nukutwa hiyo ngani mweshele zone nukutwa hiyo mratibi wazi alafeka ndwa sawa dhini kusaurenge mnantede huli mzima mruzi ya harda umbodua nge huendelea kauli mnantede mbabi mruzi ya huombodua tena huendelea au hunomba majimbabi mruzi ya urdi uombo Mungu. Mwenyezi Mungu jale tumwini kubaliwo jele jao uombeleza haja zao tena nge utimizi ya lamba maji ikawusa hufungua mbabi huli mbabi titi mruzi ya mbabi tena huombo dua za hako tena urdi tena ngabo ila dua mtume itoa ila namnikane dua Allahumma inna laka aslamtu ila dua mtume ivumbua ila ngiyo kango fungu shanga dua zako tena wanzo uombele aizo watukufu na mranje zinongo za hanyo malahoni na kabula msidi waze nukutwa hiyo avaya he adhani mrake nsaba uso kibla rawe rowana itsundi ho wakati uongo tojusa termosi na mikunati jindi na hindini mdora tezanya kati hizo na ronane maudu harimwe darasa ya balia zendrongo mbili za bali wanetumu ya Ramadhani na bondo balo ya mferi zendrongo mbili za baki ya bondo balo le kondo hondo nomnofu zeneziviri zembili za baki za bali wane Ramadhani ngamjoka ushangaa ngamishuruka wenju ngwaju ushangaya ngwaju amba hakika umwezi unungu wa namferi zendrongo mbili za baki za bali wano mwezi wa Ramadhani ya bondo balo ya mferi au kabondo bwalo sekre ya hetumu ya Ramadhan ya bondo bwalo le kondo hondo la heze rahma za Mungu ya bondo bwalo mnofu wa heze baraka za mwezi huyo ya bondo bwalio ya mferi nele pambo la heshio ya bondo bwakansi le pambo la heshio shahetumu ya Ramadhan naronane maudu wakatamanda uno narudo andisa 18h skanzarudo andisa 17h wandu wenji wa declaro kana fundi wandisa 18h ngeundi hao wandu wasa kwa jaswale lanswiri yo wandu wenjidu wanambio kanga wa mahala wa homo swaliwe lanswiri ikarandisa 17h rakwa jaswale lanswiri wanambio ka dore tarembabi randise 18h beshwa 18h kari no wandu pia wandu hewa sawa swale lanswiri iliriwa he darasa bo fundi be darasa nge juri beha yiritowe ulemevu rijuwe zinji aizo karadhibo fundi utibeze kwandisa 17h na borandu kwa jaswale lanswiri kairiri midze wandu wa swale lanswiri wandu do watsaheze ndongo hizo ukanara swale lanswiri wandu wa juwe pia karasar swali randise 18h ata 19h ata 20h aizo ngajodo zia 20h randise 18h au 18h kar ata 19h30 auri waswili besho 20h sava abonga sina wakatava ngamjunda nina wakati munjava hamlekezeze bari mwende mwahalize ndongo za hetumu atampaka dabo watukufu Mwenyezi Mungu narukubalie za ibada ya mkubalie ni arukubaleze tumu ya mkubalie ni zetumu banyu ya rukubaleze ibada ritemfu harma khair na baraka narutowe fatia ya hatu sonsi pia usiku leo wa hetumu Mwenyezi Mungu anikeza khair na baraka yartowe fatiha ya hatu sonsi pia Mwenyezi Mungu arinike maisha mema Mwenyezi Mungu arikubaleze tumu za hatu Mwenyezi Mungu arinike maisha mema Mwenyezi Mungu ya rinike jitihadi ya heza ibada ena ulo na haja Mungu mninke ulo mwade Mungu mniku nono ya ulo na jwanza wana ya zaye Mungu mninke ya jwanza mrumme Mungu mninke ya jwanza mrumshi Mungu mninke ya jwanza misafara Mungu ajelu msafara ukiri wa hahi ya jwanza makartasi Mungu ajeli ya hunde makartasi haina ulo na haja Mungu mninke haja haina ulo na bezu ya Mungu mninke ya ulo harimu tabu Mwenyezi Mungu mtoleze tabu hizo al-Fatiha amin bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير سهل لنا أمورنا افتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم سهل لنا أمورنا افتح لنا أبواب الخير اللهم ارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه